محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين. إذن يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. لو كان أيها الإخوة في الحج إلا الصفا والمروة ما كان لمؤمن أو مؤمنة أن ينبغي له أن يؤخر الحج بدون عذر شرعي، خاصة في هذا الزمان الذي انهار فيه الاقتصاد العالمي. كل الناس خائفة، كل الناس مرتبكة، ولهم الحق أن يخافوا، لأن القضية ماشي سهلة. القضية تتعلق بالرزق. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit: le Safa ou le Marwa font partie des rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait le pèlerinage ou bien la Umrah, il doit faire le va-et-vient entre elles. Et donc j'ai dit, s'il n'y avait que le Safa ou le Marwa dans le pèlerinage, il ne serait pas normal de le retarder sans excuse valable. Surtout en ce moment où l'économie mondiale s'est effondrée et tout le monde s'en inquiète, que ce soit les riches ou bien les pauvres. Toute la terre elle est inquiète. Et bien sûr, ils ont le droit d'être inquiets, parce que le problème, il touche la subsistance. إذن فالمسلم في هذا الزمان أكثر من زمان مضى يجب عليه إذا كان قادرا أن يتجه إلى هذه الأماكن التي هي دليل ملموس. الصفا والمروة دليل قاطع وملموس على أن الرزاق هو الله سبحانه عز وجل. Donc, le Safa et le Marwa, c'est une preuve concrète que celui qui donne la richesse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla huwa الرزاق. حتى الأسباب ليست هي التي ترزق. الأسباب لا بد منها. هكذا الله عز وجل أراد لهذه الدنيا. الإنسان اللي بغى يسترزق لا بد له من أسباب، لكن الأسباب ليست هي التي ترزق البشر. الإنسان لا بد عليه أن يقوم بكل ما آتاه الله عز وجل من قوة لكي ينال الرزق، ولكن الرزق نتاع البشر قدر في السماء. نعم، المصانع وكل الأشياء موجودة في الأرض، لكن رزق البشر والمخلوقات كلها في السماء. الله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق كما أنكم تنطقون. وهذه الآية دليل على أن الأسباب ما هي إلا جنود في خدمة قدر الله عز وجل. Donc, la personne, quand elle va au pèlerinage et elle est entre le Safa et le Marwa, là, elle se rend compte que celui qui donne la richesse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas les causes. C'est vrai qu'il faut faire les causes. Et sans les causes, on ne peut rien faire. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé ainsi dans ce bas-monde. Mais celui qui donne la richesse, ce n'est pas les causes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la richesse des êtres humains, elle est décidée là-haut dans le ciel. Et les causes, ce sont uniquement des soldats au service de la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans ce verset coranique: et dans le ciel, il y a votre richesse et tout ce qui vous a été promis. Au nom de celui, au nom du Seigneur des cieux et de la terre, c'est une vérité comme le fait de parler.
ما دام رزقنا في السماء والقرآن قال هذا ونحن نصدق بالقرآن، فلماذا نذهب إلى مكة حتى نسعى بين الصفا والمروة حتى نتيقن؟ لا، نحن نؤمن بالقرآن ونؤمن أن كل ما قاله الله عز وجل يقين، ولكن لما ترى الشيء تتيقن، يطمئن القلب. وانظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هل إبراهيم لم يكن يؤمن إيمانا جازما أن الله عز وجل يحيي الموتى؟ كان يؤمن، ولكن أراد أن يصل إلى درجة عين اليقين، فدعا الله تبارك وتعالى كما يحكي لنا القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Donc peut-être que la personne dit, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit que notre richesse est dans le ciel et nous croyons formellement au Coran, pourquoi aller jusqu'à la Mecque et faire le Safa et le Marwa pour être convaincu? C'est vrai que nous croyons au Coran et tout ce que le Coran est vrai, mais des fois quand on voit la chose, c'est-à-dire là on a le cœur net, comme il l'a fait Ibrahim alayhi salatu salam quand il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer comment il ressuscite les morts. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: est-ce que tu ne crois pas? Il lui a dit: si, mais je veux avoir le cœur net. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a demandé de tuer 4 pigeons ou bien 4 oiseaux et de les couper en petits morceaux, c'est-à-dire de couper la chair en petits morceaux, de couper les ailes, de casser les os, de mélanger toute cette chair, tout le sang des 4 oiseaux, et puis de les partager en 4 et de mettre chaque partie sur une montagne, et puis de les appeler. Et Ibrahim, quand il a vu ces oiseaux-là, c'est-à-dire ce sang, quand il les a appelés, et il a vu les gouttelettes de sang qui volent chacune à une destination bien précise, quand il a vu les os voler chacune à une destination, et puis à la fin il a vu ces oiseaux qu'il a coupés en petits morceaux se diriger vers lui, il a dit: là il a été vraiment plus que convaincu. إذن ولهذا الله عز وجل قال لإبراهيم: خذ 4 من الطير، يعني خذ 4 من الطيور فصرهن إليك، انظر إليهن جيدا، ثم قطعهن إربا، يعني قطع اللحم جزيئات صغيرة والأجنحة جزيئات صغيرة، وكسر العظام، ثم وضع على كل جبل جزء، ثم ادعوهن، ادعو تلك الأجزاء وتلك الطيور التي قطعتها إربا ادعوهن يأتينك سعيا. فلما دعاهن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورأى قطرات الدم تطير كل إلى مكان معين قد قدره الله عز وجل لها، ورأى اللحم يطير، ثم فإذا بهذه الطيور تعود إليه كأنه لم يقطعها ولم يذبحها ولم يقتلها. إذن هنا تيقن الإنسان أيها الإخوة لما يصل إلى الصفا والمروة ويتخيل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يترك أهله، يعني زوجته هاجر وابنه إسماعيل الرضيع في مكان قاحل، صحراء قاحلة، لا زرع ولا بشر ولا مخلوقات، ثم يعود قافلا إلى فلسطين، ثم تتبعه هاجر وتقول له: يا إبراهيم إلى أين تذهب؟ يا إبراهيم وين راك غادي وخلينا؟ ثم لا يرد عليه. يا إبراهيم إلى أين أنت ذاهب؟ ثم لا يرد عليه. ثم تقول له: أالله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت: إذن اذهب فلن يضيعك. فتخيل هذه الثقة بالله عز وجل، يعني في الحقيقة ثقة تعدت الخير. تخيل روحك أنت في صحراء ويتركوك لوحدك ويعطيوك شوية تاع ماء وشوية تاع تمر، تخيل النفسية تاعك. Donc, quand la personne elle va en pèlerinage
et elle se présente devant Safa et Marwa. Et elle imagine, et elle vit cette séance, cette scène, quand Ibrahim, il a délaissé, il a laissé ses enfants, avec sa femme Hajar et son fils Ismaël, là où il y a Zemzem, et c'était un lieu qui était vraiment désert, il n'y avait ni arbre, ni personne. Il les a laissés là-bas avec un petit peu de date et un petit peu d'eau. Et il a fait demi-tour. Et Hajar, sa femme, l'a interpellé pour lui dire où tu vas. Tu veux nous laisser dans cet endroit où il n'y a personne? Et Ibrahim ne répond pas. Puis elle lui pose la question la deuxième fois, puis la troisième fois. Puis elle lui dit, est-ce que c'est Allah qui t'a recommandé ça? Il lui dit non, oui. Elle lui dit, donc va-t'en, il ne va pas nous laisser tomber. C'est-à-dire une confiance totale à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم بعد ذلك لما انتهى التمر والماء وجاع إسماعيل وعطش وبدأ يتلوى من الجوع وهاجر تنظر إلى ابنها الرضيع وهو يبكي ويصيح هنا قامت والتجأت إلى الصخر وكانت هو أول جبل أمامها يعني كان أقرب جبل إليها فصعدت هذا الجبل ثم نظرت يمينا وشمالا ثم هرولت إلى الصخر إلى المروة ثم وقفت ونظرت يمينا وشمالا ثم هرولت إلى الصفا مرة ثانية ثم إلى المروة. أيها الإخوة، صارت هاجر أم نبي وزوجة نبي، فهي امرأة عاقلة. يعني لما صعدت المرة الأولى على الصفا ونظرت هي تعلم أن أي مخلوق ما كان موجود في ذاك المكان، ما كان حتى واحد في ذلك المكان. فإذا هي كانت تعلم لما رجعت للمرة الثانية للصفا أنها لن ترى أحدا ولن يراها أحد ما عدا الله تبارك وتعالى. فلماذا فعلت الصفا والمروة 7 مرات؟ حتى يعلمنا الله تبارك وتعالى أنه علينا أن نأخذ بالأسباب. يعني المصنع نتاعك بالله الإنسان ما يبقاش كيف البيت نتاعه أبدا، وإنما ينهض مبكرا. لا بد أن يسجل نفسه في كل الأماكن الموجودة هنا في الوراثة، يعني يمشي للأسواق إلى آخره ويأخذ بالأسباب. هنا عندما الإنسان يأخذ بالأسباب وتتبلع عليه كل الأبواب نتاع الأرض، الله سبحانه عز وجل يفتح لها أبواب السماء. فهاجر بعدما فعلت 7 مرات الصفا والمروة وهي على المروة سمعت صوتا قالت صه معناه تقول لنفسها اسكتي، يعني اسكتي. ثم قالت يا صاحب الصوت لقد أسمعتني، فنظرت فإذا بجبريل يحفر بجناحه، وهناك رواية أن جبريل حفر بقدمه، وهناك رواية أن إسماعيل هو اللي حفر بالقدم نتاعه فخرج زمزم. إذا لما أخذت بالأسباب الله عز وجل غلقت الأبواب نتاع الأرض، الله عز وجل فتح لها أبواب السماء، والرزق نتاعنا مضمون عند الله تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها. Donc, quand on voit Safa et Marwa, et on se rappelle cette histoire une fois que ce qu'Ibrahim a laissé à son fils et à sa femme comme nourriture, il n'en restait plus, et Hajar a vu son fils Ismaïl souffrir de faim et de soif. Là, elle s'est dirigée vers la première petite montagne qui était devant elle, et c'était Safa. Elle est montée sur Safa, elle a regardé droite, gauche, elle n'a rien vu, puis elle est descendue et elle est montée sur le Marwa, puis elle a regardé de tous les côtés, elle n'a rien vu, puis elle est revenue à Safa au Marwa, puis elle est revenue. Elle a fait ça 7 fois. Pourquoi? C'est pour qu'Allah nous montre qu'il faut essayer toutes les causes qui sont bien sûr permises par l'islam, et après, quand on essaye toutes les causes et les portes de cette terre ils se referment devant nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous ouvrir les portes des cieux et il va nous enrichir. Donc, ثم بعد ذلك
زمزم أغلق، زمزم هذا انتدى للمرة الثانية، والمكان تاعه اندثر، ما بقاش واحد يعرف المكان تاعه. Après ça, زمزم il s'est fermé et personne ne connaissait son endroit. إلى أن جاء عبد المطلب ونام في الحجر في يوم من الأيام. عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو نايم في الحجر رأى رؤيا، رأى هاتف يقول له في المنام احفر طيبة. قال وما طيبة؟ فذهب ذلك الصوت. Donc il s'est refermé jusqu'au temps de Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était une fois endormi dans le hijr de Ismaïl et il a vu un rêve. Une voix qui lui dit dans le rêve creuse tes mains. Il a dit c'est quoi tes mains? Puis cette voix elle est partie. وفي الغد رجع عبد المطلب ورأى في المنام صوت يقول له احفر المضمونة. قال وما المضمونة؟ فذهب هذا الصوت. Donc le deuxième jour, Abd al-Muttalib il est revenu à Hijr Ismaïl et il s'est endormi. Il a vu dans le rêve une voix qui lui dit creuse al-Madnouna. Il a dit c'est quoi al-Madnouna? Et cette voix est partie. في اليوم الثالث رجع ونام في حجر إسماعيل في نفس المكان وسمع صوت في المنام يقول له احفر زمزم. قال وما زمزم؟ قال لا ينزف ولا يذب، يسقي الحجيج الأعظم بين الفرط والدم عند نقرة الغراب الأحسن. Le troisième jour, il s'est endormi dans le hijr. Il a entendu une voix qui lui dit creuse Zemzem. Il lui a dit c'est quoi Zemzem? Il lui dit la yanzif wa la yadib. Il va abreuver le grand nombre de pèlerins entre le déchet et le sang de la vache, là où le corbeau qui contient des blancheurs il a piqué, c'est-à-dire là où il a piqué le corbeau. Et quand il s'est réveillé, il a vu un corbeau qui a piqué quelque chose de la terre, il a laissé la trace de son bec. Mais il ne voyait pas le sang et le déchet de la vache. Un taureau, bien une vache, elle s'est enfuie de l'abattoir et son propriétaire, il a couru derrière elle jusqu'à cet endroit. Il l'a sacrifié sur cet endroit et là il a eu le sang et les déchets. Là il a compris que son rêve était vraiment une révélation. Il a commencé à creuser avec son fils. Le plus grand, et c'était l'unique en ce monde. إذن فلما رأى تلك المنام تلك الرؤيا نهض من نومه فرأى الغراب الأعصم. الغراب الأعصم هو غراب أسود فيه بياض، عنده شوية البياض. فرآه أخذ شيئا من الأرض وترك الأثر تاع المنقار ولكن لم يرى الدم والفرط. فهربت بقرة من المذبحة فتبعها صاحبها، فلما وصلت إلى ذلك المكان أخذها ونحرها، فهناك وجد الفرط والدم. فعلم عبد المطلب أن رؤياه رؤيا صادقة فبدأ الحفر. فلما وصل إلى الماء كبر قال الله أكبر. Donc Abd al-Muttalib il a compris que ce n'était pas un rêve mais c'était une révélation. Et là, parce que les révélations il y en a trois. La première c'est qu'Allah il parle directement à quelqu'un comme Moussa alayhi salam. Ça c'est réservé uniquement aux prophètes. Ou bien Allah il parle avec quelqu'un à travers Jibril, comme il a parlé avec tous les prophètes et les messages. Ça, c'est réservé uniquement aux prophètes et aux messagers. Et aussi, à travers le rêve, ça, tous, on peut voir cette révélation qui existe jusqu'à maintenant. Il y a des musulmans, et d'ailleurs, elle a une traduction spéciale, et il y a des savants qui sont spécialistes, comme Ibn Sirin, qui était un grand spécialiste de la traduction des rêves, et comme Sidna Youssef alayhi salam. Donc il a compris que c'était une révélation, il a commencé à creuser et quand il a trouvé l'eau, il a dit Allah Akbar. لما سمعت القبائل الأخرى من قريش وعاد
أنه وجد الماء جاءوا وقالوا له هذا بئر أبينا إسماعيل ونشاركك فيه حتى احنا نشاركك. قال لهم أبدا إن هذا الأمر Allah khassani bihi wa huwa li. Donc quand ils ont compris qu'il a trouvé l'eau, ils sont venus, ils lui ont dit ça c'est le puits de Ismaïl alayhi salam, c'est le puits de notre père et aussi nous avons une part avec nous. Nous sommes associés. Il a dit non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu, que c'est moi qui le trouve. Donc il m'a parti. Ils lui ont dit on va prendre un juge. فقالوا لهم تحكموا إلى كاهنة في الشام وهذه الكاهنة لابد أنك تمر على كل الصحراء باش توصل إلى هذه الكاهنة. فذهبوا وأثناء الطريق يعني في وسط الطريق انتهى الماء اللي كان مع عبد المطلب والجماعة الذين ذهبوا معه. فلما طلبوا الماء من القبائل الاخرى من قريش قالوا لهم لا، اذا اعطيناكم الماء حتى احنا غادي نموتوا بالعطش. قال لهم لا. فعبد المطلب في اول الامر قال للجماعه اللي معاه قال لهم كل انسان يحفر القبر نتاعه وكل واحد اللي يموت بالعطش ندفعوه في القبر نتاعه ثم نغطيه بلا يبقى واحد فقط. يعني الناس ما كانش يبغيو العار، يعني عار اذا كان القبائل تجي مره بذلك المكان يقولوا شكون هذو اللي ماتوا هنا، يقولوا يعني من بني هاشم. فهو ما كانش يرضى يعني نهار العار، قال يعني واحد مات خير من جماعه كبيره من بني هاشم. ثم لما حفروا القبور نتاعهم قال مع عبد المطلب عيب علينا نبقاو ننتظروا هنا الموت بالجوع والعطش. قال لهم قوموا نسيروا لعل الله عز وجل يرسل. فلما ركب عبد المطلب على فرسه وضرب الفرس بتاعه والفرس انطلق فإذا بعين تخرج من تحت الرجل نتاع الفرس. فلما رأوا الماء القبائل من قريش قالوا له لقد حكم الله بيننا، اللي أعطاك الماء في الصحراء هو اللي أعطاك زمزم. فرجع. Donc, quand ils ont compris que Abd al-Muttalib il a trouvé de l'eau, ils sont venus, mais on dit c'est le puits de notre père Ismaïl et on est associé. Il a dit non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est moi qui a choisi et donc le puits il m'appartient. Ils m'ont dit on va prendre un juge. C'est une sorcière au Cham. Il devait traverser tout le désert. Et au milieu du désert, l'eau s'est expirée, c'est-à-dire Abd al-Muttalib et son groupe, ils n'avaient plus d'eau. Et donc, quand ils ont eu soif, ils ont demandé aux autres tribus qui partaient avec eux, ils leur ont dit non, on ne peut pas vous donner de l'eau. Si on vous donne, nous aussi, on va périr dans ce désert. Et donc, Abd al-Muttalib, au début, il leur a dit, pour éviter la honte, chacun creuse sa tombe dans ce désert. Et à chaque fois que quelqu'un meurt, on le pousse dans sa tombe et on le couvre. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il restera un seul. C'est-à-dire que quand les tribus ils vont emprunter ce chemin, ils vont voir un seul membre de Bani Hashim et non pas tout un groupe. Et puis quand ils ont creusé leur tombe, il leur a dit mais c'est pas normal, on va rester ici à attendre la mort. Non. On monte sur nos montures, on prend le chemin du chien et Allah subhanahu wa ta'ala il fera ce qu'il a décidé. Et quand il a monté sur sa monture, et une fois quand la monture elle a pris le départ, une source elle a jailli en dessous du pied de la monture. Et là, les autres tribus de Quraysh, quand ils ont vu cette source jaillir en plein désert, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé entre nous, celui qui t'a donné cette source en plein désert, c'est lui qui t'a donné cette source. Et ils sont revenus. Et donc la deuxième tranche de l'histoire, elle se trouve chez Ibn Ishaq et dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Ibn Hisham. إذن
ومنذ ذلك الوقت سبحان الله العلي العظيم زمزم يسقي كل الحجيج. السنة الماضية قريب 9 ملايين والناس تاخذ معها الماء، يعني وهذا الماء يخرج من صخور، يعني جبال صخرية، من راه يخرج هذا الماء. هذه علامة على قدرة الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق. Donc celui qui va au pèlerinage et il voit Zemzem, ça déjà c'est une preuve de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui te disent donne-moi une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est là devant vous. Il n'y a pas un puits qui a dépassé 20 ans ou bien 30 ans. Et subhanallah, Zemzem, ça fait des centaines de siècles. Et jamais il n'a diminué d'1 litre. On prend du Zemzem 1 litre, il est remplacé par 1 litre. On prend du Zemzem 1 million de litres, il est remplacé par 1 million de litres. Il y a des millions de pèlerins qui boivent chaque jour. Et les gens, ils ramènent avec eux des jerrycans et il est toujours là depuis des siècles. Et pourtant, ce sont des montagnes rocheuses. D'où vient cette eau? Il vient de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit et sera. Kun fayakun. Donc, et tu peux donner des explications. Tu peux donner ce que tu veux. Mais ça prouve la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui donne la richesse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois ça devant toi à la Mecque, là quand tu reviens tranquille. Tu sais qu'il y a un Dieu qui veille sur l'humanité. Et donc même si une société elle ferme, ou bien tu as un problème d'argent, ça c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut t'éprouver pour voir est-ce que tu patientes, est-ce que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu restes sur le droit chemin. Donc, et là tu sais que celui qui donne la richesse c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu veux la richesse, dirige-toi vers lui. إذا لما ترى زمزم وتشوف القدرة تاع الله عز وجل تتجلى في هذا البئر يسقي كل الحجيج الملايين من البشر على مدار السنة، كل يوم الحجيج هنا يشربون ويأخذون معهم ويغسلون إلى آخره، ومع ذلك زمزم هو زمزم. من أين يأتي هذا المال؟ يأتي من عند الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل، بأمر الله عز وجل، كن فيكون. إذن السعي ركن من أركان الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. Donc le va-et-vient entre le Safa ou le Marwa est un pilier du pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit accomplissez la course entre Safa et Marwa. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour vous le va-et-vient entre Safa et Marwa. إذن الإنسان لما يتم الطواف ويصلي خلف مقام إبراهيم ويشرب من زمزم ثم يعود ويقبل الحجر الأسود أو يشير إليه، هنا يخرج من باب الصفا باش يؤدي هذه الفريضة. وهذه الفريضة الصفا والمروة لها أيضا شروط. الشرط الأول وهو النية. Donc, quelqu'un, un pèlerin, quand il accomplisse le tawaf, une fois qu'il a fait la prière derrière le maqam Ibrahim, et puis après qu'il a bu de l'eau de Zemzem, il revient et il embrasse la pierre noire, ou bien il lui fait un geste de loin, il sort par la porte de As-Safa pour faire As-Safa ou Al-Marwa. Et on a dit que Safa ou Al-Marwa, elle a aussi des obligations. Donc elle aussi, elle a des obligations. La première, c'est l'intention. C'est l'intention. L'intention est une obligation. D'ailleurs, dans toutes les œuvres, le musulman, il doit faire attention, que ce soit dans la prière, etc. Et puisque le Safa ou le Marwa, aussi c'est une adoration, il doit faire l'intention. إذن أولا النية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثانية الترتيب. الثانية الترتيب.
بين السعي وبين الطواف. يعني السعي يأتي بعد طواف صحيح. لو أن الإنسان سعى قبل الطواف لم يصل. وقال العلماء إذا كان الإنسان سعى قبل الطواف عليه أن يرجع ولو خرج من مكة، ولو خرج من الحرم، إلا الإمام أبو حنيفة اللي قال ما يرجعش ولكن يرحل وحجه صحيح. Donc, la deuxième obligation, il faut qu'il soit effectué, c'est-à-dire le va-et-vient entre Safa et le Marwa, il faut qu'il soit effectué après un tawaf qui est juste. Si le pèlerin, il fait le va-et-vient, c'est-à-dire entre Safa et le Marwa, avant le tawaf, il n'est pas juste. Et les savants, ils ont dit, il faut qu'il revienne et qu'il le refasse une deuxième fois, même s'il est sorti de la Mecque. Sauf l'imam Abu Hanifa qui a dit, s'il sort de la Mecque, il peut ne pas revenir et faire un sacrifice. Et son pèlerinage, il est juste. الشرط الثالث وهو إتمام السعي 7 أشواط. يعني الإنسان لازمه يدير 7 أشواط. وكي يقولوا الشوط يعني لما يوصل إلى المروة عليه على الأقل أن يمس أسفل الجبل ولو بأصبع الرجل. هذا عند الإمام ابن حنبل والشافعي وأبو حنيفة. وأبو حنيفة. أما عند الإمام مالك يقول لك على الأقل تحط الرجل نتاعك على الأسفل تاع الصف، ولا الرجل نتاعك على الأسفل تاع الجبل المروة. يعني إذا كان طلعت جميل جدا، لكن على الأقل عند الإمام مالك أنك تحط كل رجلك على أسفل الصفا أو على أسفل المروة. والناس كاين اللي يصعدوا على الصفا والمروة ويصلوا عليها، يعني يسجدوا سجدتين، هذا غير مشروع. Donc on a dit, la troisième condition, c'est de terminer 7 va-et-vient. Et quand on dit le va-et-vient, au moins, tu touches le bas de la montagne avec les doigts de tes pieds. Ça chez l'imam Ibn Hanbal, ou Shafi'i ou Abu Hanifa. Et chez l'imam Malik, tu dois au moins poser ton pied sur le bas de Safa et sur le bas de Al-Marwa. Et si tu montes, c'est bien. Mais si tu montes, mais non pas pour faire comme il faut beaucoup de gens qui s'assoient là-bas. Le professeur Larsen n'a pas fait ça. Ou bien ils font 2 rak'at sur Safa et 2 rak'at sur Al-Marwa. Le professeur Larsen, quand on va voir dans la sunna, il n'a pas fait ça. والآخرة يعني الشرط الأخير أنك تسعى بعد طواف صحيح. إذا كان الطواف غير صحيح فالسعي يكون غير صحيح. يعني أن يقع السعي بين طواف صحيح. هذه هي الشروط اللي لازم الإنسان يديرها. Donc, et il faut que le va-et-vient entre Safa et Marwa, il faut qu'il soit après un tawaf qui est juste, qu'il soit sunna ou bien une obligation, sauf bien sûr c'est l'imam Malik. Mais chez les autres, même si il est après une sunna, il n'a pas de problème, donc c'est juste. Il avait le plus plausible, on le fait après une obligation ou bien une sunna, il n'y a aucun problème. Wa alhamdulillah. إذن هناك سنة. Il y a aussi des surrogatoires qu'on peut faire. الأول وهو الخبر، يعني الهرولة بين الميلين. يعني الناس اللي مشاو لما الإنسان يبقى يسعى هناك ضوء أخضر، لما توصل له تبقى تهرول إلى الضوء الأخضر الثاني وتبقى تمشي للرجال فقط، ولما ترجع ما تهرولش، فقط لما تسعى بين الصفا إلى المروة تهرول للرجال فقط. Donc la première sunna, c'est d'accélérer quand on arrive devant les deux feux. C'est-à-dire quand tu vas de Safa vers le Marwa,
et tu arrives au premier feu vert, là tu commences à accélérer jusqu'au deuxième feu vert, uniquement pour les hommes. Et quand tu reviens, tu le fais pas. Ça c'est une sunna. السنة الثانية وهي الوقوف على الصفا والمروة للدعاء. يعني توصل لما تصل وتبدأ تصعد فوق المروة تدعي الله، تستقبل القبلة وتدعي الله عز وجل. وتكبر ثلاثة، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه أيضا سنة، يعني الوقوف على الصفا وتدعي والوقوف على المروة وتدعي. Donc la deuxième sunna c'est le fait de rester un petit moment sur la montagne Safa pour faire le dua. Et puis rester sur le Marwa pour faire le dua. الأخيرة يعني السنة الأخيرة هو أنك لما توقف على الصفا تقول 3 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الدعاء الإنسان اللي يبغي يقوله على الصفا وعلى المروة. Donc la dernière c'est le fait de dire sur le Safa et sur le Marwa 3 fois Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar et de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir La ilaha illallah wahdahu nasara 'abdahu صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذا هذه هي الشعيرة نتاع الصفا والمروة سهلة جدا الإنسان يقوم بها ويكون أدى الفريضة الركن الأخير نتاع العمرة ثم يحلق ويتحلل ويولي عاد. أما إذا كان في الحج لما يتم الصفا والمروة سنتكلم عنها إن شاء الله الأحد المقبل إن شاء الله. إذا هذا ما كان في جعبتنا. إذا كان سؤال جاوبوا عليه بسرعة. الشيخ على ود الصفا والمروة ما قلت الإمام مالك قال الواحد العام الفايت ملي مشينا مشيت نعنو عند الصفا لتحت لقيت دايرين الحد ديال الجبل ما يقدرش الواحد باش غادي يحط يدو ولا رجلو. نعم. لا في الصفا ولا في المروه دايرين الحد ديال الجبل الدنيا دايرين خط اخضر لون. اخضر. هنا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذا الامام مالك الامام بن حنبل والشافعي وابن حنبل يعني هذا الخط الاخضر لو تحط الاصابع نتاعك هكذا على الخط يعني ادركت الشوط. عند الامام مالك تحط كل رجلك على هذا الخط يعني بدون مشكله لان في الحقيقه في السعوديه مدى الجدار لان حتى شر العلماء وهناك جهابذه الفكر الاسلامي يعني موجودين هناك والحمد لله يعرفون ما يجوز وما لا يجوز وحنا الحمد لله ندرس عليهم. نحن ناخذ من فقههم ومن علمهم. Donc le Hajj il a dit qu'il y a un mur devant Safa et devant le Marwa, c'est-à-dire que tu ne peux pas monter sur la montagne. On n'est pas obligé de monter sur la montagne. C'est-à-dire quand on arrive à ce trait vert, on le touche avec les doigts du pied ou bien on pose carrément le pied comme il le dit l'imam Malik et donc le chante il est juste. ده ما فيش سؤال سهل. إذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والصلاة والسلام على خير الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين.